তারা প্রভু পথ ভুলে যাই না। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের আত-তাওহীদ একাডেমি অ্যান্ড হিফজুল কোরআনের পরিচালনায় শিক্ষা সেমিনার, আর আজকের এই সেমিনারে সভাপতি সম্মানিত সুযোগ্য ফয়জলাতুল শেখ মোহাম্মদ আলী হাফিজাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেখকে যেন হায়াতে তাইয়্যিবা সিহাতে কুল্লিয়া দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। মঞ্চে উপবিষ্ট আলেম দ্বীন, আমার সম্মুখে বসে থাকা ধানগড়া করঞ্জির সম্মানিত ভাইরা, পর্দার অন্তরালে বসে থাকা সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সর্বপ্রথম প্রশংসা সেই রব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য, যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে মাগরিবের নামাজের পর থেকে নিয়ে এই যাবৎ পর্যন্ত বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে কোরআন হাদিসের কথা শোনার তৌফিক দিয়েছেন, সে রব আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া কৃতজ্ঞতা আদায় করি। আমরা সকলেই মা বোনেরা নীরবে আর পুরুষেরা অন্তরের অন্তরস্থল থেকে উচ্চ কণ্ঠে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আমি মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম থেকে সূরা আলাক থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিসও তেলাওয়াত করেছি। উক্ত তেলাওয়াতকৃত কোরআনের আয়াত হাদিস আরো আনুষঙ্গিক কিছু কোরআনের আয়াত হাদিসকে এনে কিছু বাস্তবতার কথাকে তুলে ধরে শিক্ষা কেন্দ্রিক কয়েকটি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। আপনারা যারা এই জায়গায় বসে আছেন, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মানব দানব জাতিকে যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সেই রব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মানব জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য প্রতিটি যুগে যুগে কালে একটি করে নবী ও রাসূলের আগমন ঘটিয়েছিলেন কি ঘটাননি? আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে আমাদের প্রিয় নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তিনি নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। বিশেষ কিছু রাসূলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমানি কিতাব তিনি দিয়েছিলেন, নাজিল অবতীর্ণ করেছিলেন। যে রাসূলগণ সে আসমানি কিতাব নিয়ে তার জাতি, তার কওমকে, তার সম্প্রদায়কে সদা সর্বদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের পথে তাদেরকে পরিচালিত করেছিলেন, ঠিক না? একইভাবে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের লাস্ট প্রফেট মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সর্বশেষ কিতাব মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীমকে নাজিল অবতীর্ণ করেছেন। আছে না নাই? মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম, এই মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখন কেন নাজিল অবতীর্ণ করলেন? এক মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম নাজিল অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকটি কথা আমরা জানি। আমরা জানি যে মহান রব্বুল আলামিন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে দীর্ঘ লম্বা একটি সময় অতিবাহিত করার পরে সর্বশেষ নবী
নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছিলেন, এটা আমরা জানি। মধ্যবর্তী সময় এমন এক সময়, এমন এক কাল, এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছিল, নবী রাসূলগণ আসমানি কিতাব না থাকার কারণে, আসমানি কিতাব সর্বশেষ যে কিতাব নাজিল মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীমের পূর্বে যেটি হয়েছিল, সেই কিতাবকে তারা অবকৃত ঘটিয়েছিল, তারা সেই জায়গায় সংযোজন বিয়োজন করে দিয়েছিল, যা অক্ষত অবস্থায় ছিল না। এমন এক যুগ কালকে বলা হয় জাহেলিয়াতের যুগ। কিসের যুগ বললাম? জাহেলিয়াতের যুগ। কথা বলবেন। এই জাহেলিয়াত অজ্ঞতার যুগ, জাহেলিয়াতের যুগ কেন বলা হয়? সেটি এমন একটি যুগ, এমন একটি জাহেলিয়াতের যুগ, যে যুগে মানুষেরা হাটে বাজারে মানুষকে কেনা বেচা করা হতো। এমন একটি যুগ, এমন একটি কাল, যে যুগে মানুষেরা তারা বর্বরতা অসভ্যতায় পরিণত হয়েছিল, যে যুগে মানুষেরা জেনা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানিতে তারা লিপ্ত ছিল, যে যুগে মানুষেরা কন্যা সন্তানকে অধিকাংশ জীবন্ত কবরস্থ করত। এমন এক যুগ, এমন এক কাল, যে যুগে নারীদেরকে কোনো রেসপেক্ট, সম্মান তাদের দেওয়া হতো না। তারা নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগের জন্য ব্যবহার করত। নারীদেরকে তারা ভোগ করত, তাকিয়ে দেখতো না এটা কার স্ত্রী, এটা কার বোন, এটা কার মেয়ে, এটা তারা তাকিয়ে দেখতো না, শুধু তারা ভোগ তারা করত। এমন এক জাহেলিয়াত অজ্ঞতার যুগে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি চিন্তা চেতনা নিয়ে এ মানব জাতিকে কিভাবে তাদের ভিতরে মনুষ্যত্ব দেওয়া যায়, কিভাবে প্রকৃতপক্ষে মানুষ গড়ে তোলা যায়, এর টেন্ডেন্সি, মন মানসিকতা নিয়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গার হিরাতে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। কতদিন? এক দুইটি দিন নয়, এক দুইটি সপ্তাহ নয়, এক দুইটি মাস নয়, দীর্ঘ 6টি মাস সে জায়গায় অতিবাহিত করলেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিশেষে রমাদান মাসে শবে কদর রাত্রিতে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম সূরাতুল আলাকে 1 থেকে 5টি আয়াত নাযিল অবতীর্ণ করে অবগত করলেন। জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেসেজ দিলেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম, আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতগুলোকে নাযিল অবতীর্ণ করলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন, পড়ো তুমি তোমার সেই প্রভুর নামে, যে রব, যে প্রভু আল্লাহ তাআলা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সেই রবের নামে তুমি পড়ো। মোট কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি এডুকেশন, ইলম, শিক্ষার কথা বললেন, যে ইলম, যে শিক্ষা দিয়ে এই জাহেলিয়াত, অজ্ঞতা, বর্বরতাকে দূর করা যায়, যার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ইলম, এই শিক্ষাকে নাযিল অবতীর্ণ করলেন সর্বপ্রথম লাস্ট প্রফেট মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইলম, এই শিক্ষা দিয়ে মক্কা নগরে তিনি দাওয়াত, প্রচার প্রসার শুরু করলেন মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম দিয়ে। যে মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম দিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মানুষদের ভিতর থেকে অজ্ঞতা, জাহেলিয়াত, বর্বরতা, অসভ্যতাকে তিনি দূর করেছিলেন। ফলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে গোল্ডেন একটি সোনালী যুগে পরিণত করেছিলেন। ঠিক না? আজও ইতিহাস সাক্ষ্য রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম দিয়ে
সেই জাহেলিয়াত অজ্ঞতাকে তিনি দূর করেছিলেন, এটা আমরা জানি। আজও ইতিহাস এটার সাক্ষ্য বহন করে। বলেন তাহলে আমাদের কি সে ইলম শিক্ষার প্রয়োজন নেই? আজ কি আমাদের ভিতরে জাহেলিয়াত অজ্ঞতা বিদ্যমান নাই? আছে না নেই? আমাদের ভিতরে আজকে এই যুগেও নারীদের মর্যাদা সম্মান দেওয়া হয় না, যদিও নারীরা তারা রাজপথে নেমে নিজেদের অধিকার নেওয়ার জন্যে তারা আন্দোলন করে। আছে? বলেন ভাই, এই যে মোবাইল প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন, আছে না নেই? এই মোবাইল নতুন কোনো মডেল যদি লঞ্চ হয়, এর অ্যাড প্রচার করে কে? নগ্ন মহিলা। আছে না নেই? সাবানের প্রচার প্রসার করছে নগ্ন উলঙ্গ পোশাক পরে একজন নারী। আছে না নেই? তাহলে বলেন, নারীদেরকে নগ্ন করে উলঙ্গ করে তারা যদি এই সমস্ত মালের প্রচার প্রসারের জন্য যদি তারা ব্যবহার করে, তাহলে নারীদেরকে কি যথারীতি সম্মান দেওয়া হলো না অসম্মান করা হলো? নো, আজকেও নারীদেরকে এই যুগেও এসে তাদেরকে সে রেসপেক্ট সম্মান দেওয়া হয় না। সেই জাহিলিয়াতের যুগের মতো নারীদেরকে আজকেও সেভাবে ব্যবহার করা হয়। আজকেও আমাদের ভিতরে এই মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম না থাকার কারণে, এই ইলম এই শিক্ষা না থাকার কারণে ঘরে ঘরে পরিবারে পরিবারে সোসাইটি সমাজে শিরকের মতো জঘন্যতম পাপ আজকে আমাদের ভিতরে আছে। আছে না নাই? যে শিরকের জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিরকের বিরোধিতা করার কারণে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা গালি দিয়েছিল, রাসূলের মুখে থুতু ফেলেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাজদারত অবস্থায় উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা রক্তাক্ত করেছিল। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরকের বিরোধিতা করার কারণে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নানানো গালি গুলোজ দুঃখ বেদনা সব কিছু সহ্য করতে হয়েছিল, ঠিক না? বর্তমানে কোরআনের ইলম কোরআনের শিক্ষা না থাকার কারণে ঘরে ঘরে শিরিক মানুষ করে। শিরিক আমাদের ভিতরে নেই, আমরা আহলে হাদিস মানুষ। আছে? করঞ্জি ধান গড়াতে একটাও মজার নেই। আছে? ধান ভরা করঞ্জিতে একটাও মাজার নাই, তার মানে ধান ভরা করঞ্জির মানুষ শিরিক করে না। কি বলেন আপনারা? কথা খুব ভাবনা চিন্তা। শিরিক বলতে আপনি কি বুঝেন? শিরিক বলতে আপনি বুঝেন তাবিজ মাদুলি পড়া। আছে না নেই? আপনি শিরিক মানে জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বাদ দিয়ে অন্য কাউরির নামে মানত করা শিরিক। আছে না নেই? আর কি? মাজারে গিয়ে সাজদা করা শিরিক, এটা আপনি জানেন। গুটি কয়েকটি টপিক বিষয় কিছু পয়েন্ট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এগুলো শিরিক। এগুলোকে নিয়ে মাতামাতি লাফালাফি কাদা ছুড়াছুড়ি বিভিন্ন কিছু। এবার আপনাদেরকে জানাই, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাবা ঘর থেকে কয়টি মূর্তি ভেঙে বাইরে ফেলেছিলেন? কয়টি? হ্যাঁ, আপনাদের কাছে প্রশ্ন করছি। আপনারা যে আহলে হাদিস, আপনারা আহলে হাদিস নন? আপনাদেরকে প্রশ্ন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘর থেকে কতগুলো মূর্তি ভেঙে বের করেছিলেন? কয়টি? হ্যাঁ, ওরা মাজার পূজারি, ওরা রফাই দান করে না, ওরা আমিন বলে না, পায়ে পায়ে ঠেকায় না, তার জন্য ওরা হচ্ছে মাজার পূজারি। আর আমরা হচ্ছি তাওহীদবাদী। যে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
দীর্ঘ 23টি বছর সংগ্রাম করে কাবা ঘর থেকে মূর্তিকে ভেঙে বের করে দিলেন। এর সংখ্যা আমরা জানি না, মুসলমান আমরা আহলে হাদিস। আমরা কি আহলে হাদিস? কয়টি মূর্তি? 360টি মূর্তিকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভেঙে চূর্ণ করে কাবা ঘর থেকে বিদায় দিয়েছিলেন। আজকে মুসলমান ঘরের সন্তান সেই মূর্তির সামনে ফিতা কাটে, আছে না নেই? আছে না নাই? কথা আছে না কেন? সেই মুসলমান পরিবারের সন্তান তারা তাদের ওই উৎসবে যোগদান করে ফিতা কাটে, এটাও করে, আছে না নেই? হ্যাঁ, ওই মালগুলো হচ্ছে একটা অন্য ক্যাটাগরির মাল। মুসলমান কাউরির নাম রহমান টাইটেল শেষে দেওয়া আছে, কাউরির নামে শেষে ইসলাম দেওয়া আছে, কাউরির নামে শেষে হোসেন আছে, আছে না নেই? ওই মালগুলো সব সরাসরি শিরকে আকবরের সঙ্গে জড়িত। তাহলে এটা কি শিরিক নয়? এই শিরিককে উৎখাত করার জন্যে, এই শিরিকের সঙ্গে যাতে জর্জরিত না হয় তার জন্য পদক্ষেপ আপনার আমার কি স্টেপ গ্রহণ করেছেন? আপনি আছে কিছু? কোন স্টেপ গ্রহণ আমাদের ভিতরে নাই। মুসলমান এর গ্রামে, পাড়া, মহল্লায়, প্রত্যেকটি জায়গায় একাডেমি আর মিশন গড়ে উঠেছে কি উঠেনি? আছে না নাই? কথা জোরে বলবেন। আছে তো দূরে থেকে কেন কাছে এসে আছে। আর আল্লাহ রব্বুল আলামিন যত সিফাতি নাম আছে সমস্ত সিফাতি নামগুলোকে প্রত্যেকটি একাডেমি আর মিশনে যুক্ত করা হয়েছে। আছে আর রহমান একাডেমি, আর রহমান মিশন, আছে না নাই? আছে। তো এই নাম দিয়ে একাডেমি আর মিশন গড়ে দেওয়ার পরেও ওই সমস্ত একাডেমিতে বাৎসরিক সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হয়, আর সেই সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে নগ্ন বেহিয়াপনা পোশাক পরিয়ে তারা এই স্টেজে গান বাজনা ড্যান্স চলে, আছে না নাই? আছে। এগুলো হয়। আবার অমুক আর তমুক আর ঝমুক যারা শিরকে আকবরের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে প্রধান মেহমান, আছে না নাই? মানে ওই সমস্ত মালগুলো ফিতা কাটবে, উদ্বোধন করবে, সংস্কৃতি উন্নয়নের প্রধান অতিথি তারা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সিফাতি নামকরণ করে তুমি আল্লাহ বিরোধী কাজ করো আর নিজেকে বলো মুসলমান তাওহীদবাদী। তুমি ঘোড়ার ডিম, তুমি কি ঘোড়ার ডিম। একইভাবে প্রত্যেকটি একাডেমি, প্রত্যেকটি মিশন তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি আমার প্রাইভেট শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছি, তার মানে ভিন্ন কিছু দেওয়ার জন্যে, ভিন্ন কিছু দেওয়ার জন্যে। আমাদের সচেতন আমাদের ভিতরে ফিরে এসেছে। আমরা মনে করি আমরা আমাদের পরিবারের সন্তানগুলোকে বেসিকলি ইসলামের কিছু মেসেজ তাদের ব্রেন মস্তিষ্কে ভরে দিই, যার ফলে তারা শিরিক বিদআত কুসংস্কার করবে না। এই ইলম, এই শিক্ষা, এর কোন সিলেবাস আছে? একাডেমিতে বলবেন সেই শুদ্ধভাবে কোরআনে শিক্ষা দেওয়া হয়, আছে না নাই? আছে। আপনি বলবেন দৈনন্দিন জীবনের দোয়া সমূহ আছে, আছে, মুখস্থ করে স্টেজে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে কেরাত করানো হয়, গজল বলানো হয়, এগুলো দেওয়া হয়, প্রতিশ্রুতি দেয়, ওগুলো করায়। একজন করে একটা করে আলেম সে জায়গায় নিযুক্ত করেছে, সেই শিক্ষাগুলো তারা দেয়। দেওয়ার পরে ওই স্টেজে আবার ওই ছেলে মেয়েরা সেই স্টেজে আবার ওরাই আবার, আছে না নেই, ড্যান্স, নগ্ন, বেহায়া, অশ্লীলতা, এগুলো আছে। অথচ মুসলমান জাতি মুসলমানের সন্তানকে সে জায়গায় ভর্তি করে সেই শিক্ষা তারা দিচ্ছে। দুঃখের বিষয়, বীরভূমের লাভপুর থানা, আছে না নাই? আমি বলবো না, খুব বিখ্যাত মিশন। গত বছরের ঘটনা, শীতের আগেকার, সে জায়গায় আমার জলসা, আমার মাহফিল আছে, আমাকে প্রধান আলোচক তারা করেছে। আমি গেলাম, এখান থেকে গেলাম
যাওয়ার পরে দেখলাম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চলন্ত চূড়ান্ত রাজনৈতিক দল যেটা চলছে এখন, চূড়ান্ত রাজনীতি, তো এই চূড়ান্ত রাজনীতির দলের নেতারা, দামি দামি দাপট দাপট নেতা, সব সেই স্টেজে এক এক করে গেছে আর তারা তাদের ভাষণ বক্তব্য দিয়েছে। এবং সেই মিশনের ছাত্র ছাত্রীরা সে জায়গায় তারা গজল গিয়েছে, কেরাত করেছে, আবৃত্তি সেই জায়গায় পেশ করেছে, আবার শেষের দিকেও ড্যান্স দেওয়া দিয়ে করেছে, নগ্ন অশ্লীলতা পোশাক পরে সেই জায়গায় ড্যান্স। আর হলিউড বলিউডে সে সমস্ত সং বাজিয়ে তারা ড্যান্স করিয়েছে। আমার বক্তব্য, আমার সভা শেষে আমাকে চাপানো হলো রাত 11টায়। আমি কিছু জানি না, আমাকে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে। আমি গেলাম, একজন ব্যক্তি এসে আমাকে বলছে যে এই মিশনের এই কাজ হয়েছে, ফলে এখানকার ইমাম সাহেব রাগারাগি করে উনি চলে গেছেন। তার মানে ইমাম সাহেবের ভিতরে কিছু ইমান আছে, তার বিরোধিতা করে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে ওই সভা ছেড়ে উনি চলে গেছেন। আমি তো কিছু জানি না, আমাকে বলা হলো। আমি দেখলাম, আমি যখন এলাম তো কিছু বলে দিই, তো সে জায়গায় প্রকাশ্যে সমস্ত কথা খুলে বললাম যে যে জাতির এই সমস্ত একাডেমি মিশন খুলে ভিন্ন কিছু দেব বলে, সন্তানদেরকে তাওহীদের জ্ঞান দেব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে ইসলামী বিরোধী সংস্কৃতি করে এদের ভিতরে কি দিতে চান? ভাবনার একটা বিষয় নয়। মিশনে কোরআন শুধু শিক্ষা দিলে হবে না, এ জায়গায় ওদেরকে শুধু দৈনন্দিন জীবনে দোয়া মুখস্থ করাটা শেষ কথা নয়, এদেরকে দিতে হবে তাওহীদ, আকীদার জ্ঞান। আল্লাহ প্রকৃত পক্ষে কে, আল্লাহর পরিচয় কি, আমাদেরকে সেই জ্ঞান তাদের ভিতরে দিতে হবে। আল্লাহর ভয় ভীতি তবে তাদের ভিতরে আসবে। তাওহীদ বুঝে না, আকীদা কি সেটা বুঝে না, তাহলে সন্তানগুলো কোরআন তেলাওয়াত যতই শুদ্ধ জানুক, যতই দোয়া জানুক, যতই নামাজ পড়া জানুক না কেন, তবুও তারা শিরিক করবে, আকীদা বিরোধী কর্মকাণ্ড করবে, এটা নিশ্চিত, কোনো সন্দেহ নাই। এর জন্য আমাদের উচিত আমাদের সন্তানগুলোকে যেই স্কুলে দিই না কেন, যেই একাডেমিতে দেই না কেন, যেই মিশনে দেই না কেন, আমি দিয়েছি সেখানে ভিন্ন কিছু দেওয়ার জন্য। বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ভূগোল সব শিখবে, তার সাথে সাথে কোরআনও শিখবে, দোয়াও শিখবে, এবং তাওহীদ আকীদা সেটাও যেন শিখে। কিন্তু গুণাটি একটাও সিলেবাস নেই। আমার তদন্ত দাবি, আমিও একটি প্রতিষ্ঠান চালাই, সেই প্রতিষ্ঠান আমিও চালাই, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এমাথা ওমাথা। বাপজি জানেন, বাপজির সঙ্গে সম্পর্ক, রঘুনাথগঞ্জে আমি থাকি, ওখানে আমার স্কুল। তো আমি এপার ওপার মিলে বিভিন্ন মিশন তদন্ত করে আমার দাবির কথা বলছি। একটা মিশন একাডেমিতে তাওহীদের এবং আকীদার কোনো বই পুস্তক তারা রাখেনি, আর এর জন্য কোনো শিক্ষকও নাই। তাহলে আমি যদি আমার সন্তানকে এই তাওহীদ আর আকীদা যদি শিক্ষা না দিতে পারি, তাহলে সেই সন্তান আগামীতে দিনে যেটা করছে ওই সন্তানই তো হবে আমাদের পলিটিক্স, তারাই তো করবে, ওরাই তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হবে, তখন তারা ওটাও করবে। তখন যতই স্লোগান দেন কিচ্ছু কিছু হবে না। যে জাতি শিরকে লিপ্ত হবে সে জাতি কোনোদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত পাবে না। তার জন্য আজকে সর্বত্র জায়গায় এ জাতি লাঞ্ছিত, অপমানিত, ঘৃণিত এবং অবহেলিত আছে না? মুসলমানকে পিটিয়ে মারা হয়, আবার এদের নামে কেস করা হয়, এরাই মরবে, মার খাবে, এরাই জেল খাটবে, আছে না? নাই, মানে এদের পক্ষের লোক কেউ নেই। কিন্তু আমরা বলি না, তোমার নেতা, আমার নেতা অমুক রহমান, অমুক ইসলাম আর অমুক হোসেন। যে দাবি আপনি করছেন কচু, এগুলার দ্বারাই কিছু হয়নি, আগামী তো হবে বলে এটা আমি আশা রাখি না। আপনারা কি আশা রাখেন আপনারা জানেন, পলিটিক্স আমি করি না। তবে আমি বলি, যারা তাওহীদ বিরোধী, আকীদা বিরোধী কর্মকাণ্ড করবে তাদেরকে মুসলমান একাইতো করা যাবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব আছে না? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের তাওহীদ প্রচার প্রসার যখন করছিলেন, তখন তার চাচা মৃত্যুর আগে মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গ দিয়েছিলেন, সাথ দিয়েছিলেন, সাপোর্ট করেছিলেন কি করেননি? রাসূলের সংগ্রাম জীবন খুলে দেখুন, সেখানে পাবেন। তবু তার চাচা তাওহীদ গ্রহণ না করার কারণে, ঈমান না আনার কারণে তাকে কোথায় যেতে হবে? জান্নাত না জাহান্নাম? জাহান্নাম।
সবচাইতে ছোট আযাব জাহান্নামের যে জুতো পড়াবে, আর সেটা পড়া মাত্রই মাথার মগজ টকবক করে ফুটবে। বুঝতে পেরেছেন? আর আপনি রসুলের পক্ষে নাই, কোরআনের পক্ষে নাই, দিনের পক্ষে নাই, দিন রাত ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড করছেন, রসুলের আদর্শের বিরোধিতা করছেন, আর আপনি আশা রাখেন ওই পাঞ্জাবি মাথায় টুপি দিয়ে মুসলমানের জালসা, আসসালামু আলাইকুম, আর তাদের ওই অনুষ্ঠানের নমস্কার করে জান্নাত নেবেন? অত সস্তা, অত সস্তা জান্নাত? আস্তাগফিরুল্লাহ। এরা মুসলমান। তার জন্যে একাডেমিক ভাবে যেটা শিক্ষা দিবেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষার কথা বলেছেন, এই ইলম, এই শিক্ষা একজন খ্রিস্টান দার্শনিকের কথা আপনাকে না বললেই নয়। আমাদের ধর্মীয় চেতনার কতটা গুরুত্ব, কি প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, তলবুল ইলম ফরিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন, প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কি বললাম? ফরজ। কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ? যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে হালাল হারামের পার্থক্য করতে পারবেন, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে জায়েজ নাজায়েজ বুঝতে পারবেন, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে বৈধ অবৈধ বুঝতে পারবেন, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে আল্লাহর একত্ববাদ তাওহীদকে বুঝবেন, আকীদা বুঝবেন, অতটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য ফরজ। একজন খ্রিস্টান দার্শনিক খুব দুঃখ করে কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ইফ ইউ টিচ ইউর চাইল্ড 3 hours, তুমি যদি তোমার সন্তানকে মূল্যবান 3টি শিক্ষা দাও, রিডিং পড়ার কথা, রাইটিং লিখার কথা, অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক এবং পাটিগণিতের কথা, অ্যান্ড লিভ ফর আর রিলিজিয়ন, যদি 4 নাম্বার 4 নাম্বারে গিয়ে তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান রিলিজিয়ন যদি না দাও, তাহলে ইউ উইল গেট 5th আর রেসকালিটি, তাহলে 5 নাম্বারে গিয়ে তাদেরকে পাবে অসভ্য বর্ব। আছে না? আমাদের মুসলমান পরিবারের সন্তান বড় বড় ডাক্তার আছে না? নাই? বড় বড় ডাক্তার। আমাদের মুসলমান পরিবারের সন্তান প্রফেসর আছে, মাস্টার আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, অনেক পেশাতে, দামি দামি পেশাতে তারা নিযুক্ত আছে, সম্মানের পদ তারা নিয়ে আসে। তো এই সমস্ত অধিকাংশ ডাক্তার আজকে তারা কসাইয়ের মতো আচরণ করে। আছে না? নাই? রোগী নিয়ে ব্যবসা বিজনেস চলে। আছে না? নাই? অনেক ইঞ্জিনিয়ার তারাও প্রতারণা করে, তারাও সে জায়গায় মানুষকে ধোকা দিয়ে তারা তাদের ডিউটি করে। আছে না? নাই? ব্রিজ তৈরি করে ধর্ষণ। আছে না? নাই? তো এই যে অরাজকতা চলছে, শুধুমাত্র দ্বীনি জ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় চেতনা তাদের ভিতরে না থাকার কারণে। তাহলে আমরা কি চেষ্টা করলে ওই ধর্মীয় চেতনা জ্ঞানটুকু দিতে পারবো না বেসিক্যালি ভাবে? 10 বছর বয়সে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দাও। প্রথম কয় বছর বয়সে? ওহম 70 সিনিন, 7 বছর বয়সে। আর অদ্রিবুহুম আলাইহা, তাদেরকে বেত্রাঘাত করো। কয় বছর বয়সে? ওহম আবনাউ 20 সিনিন, 10 বছর বয়সে। কেন বললেন? তার মানে 10 বছর বয়সে আমাদের সন্তানগুলো ভালো মন্দের বিবেচনা করতে পারে। তাহলে এতটুকু বয়সের ভিতরে আমরা কি ধর্মীয় জ্ঞান চেতনা তাদের ভিতরে দিতে 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 গিয়ে ক্লাস 5-6 পর্যন্ত দিতে পারবো না আমরা? তারপরে বিভিন্ন আপনি দামি দামি স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ান পরস্পর, কোনো সমস্যা নাই। এই চেতনাটুকু ভরে দেওয়ার জন্যে আপনাদেরই সন্তান হাফিজ আব্দুল শুকুর, এ চেতনা আমাকে প্রায় মাঝে বলে, আমার ছোট ভাই যেহেতু আমার সঙ্গে একটু সম্পর্ক, আমার কাছে প্রায় যাই, পরামর্শ নেই, বলে। আমি বললাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাক, তোমার ভিতরে ভিন্ন কিছু চেতনা যদি থাকে, তুমি বাস্তবায়িত করার জন্য ময়দানে নামো, করো। কি করবে? তথাকথিত স্কুলের মতো গতি যেন তোমার না চলে। তুমি যেমন নাম রেখেছ আত-তাওহীদ, প্রথম নাম রেখেছ আত-তাওহীদ, তাহলে তোমার যেন ওই প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে তাওহীদি জ্ঞান রাখে। কিসের জ্ঞান রাখে? তাওহীদের জ্ঞান রাখে। তারপরে তুমি বলেছো এন্ড এবং হিফজুল কোরআন, কোরআনকে তুমি মুখস্থ করাবে। তাহলে তোমার এই প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়ে যারা পড়তে আসবে, প্রত্যেকটি মা বাপ তার সন্তানকে বুক ভরা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠানে দেয়। দেখি দেয় না? বাপের কি দরকার ছিল? রাজ্যের আমাদের সরকার যিনি আছেন, আমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা, অনেক দরদ ভালোবাসা নিয়ে আমাদের জন্য অনেক তিনি প্রকল্প খুলে রেখেছেন। সেই সরকারি স্কুলে যদি পড়ানো হয়, সেখানে তারা খাবার খেতে পাবে, জুতো পাবে, পোশাক পাবে, সাইকেল পাবে, বিয়ের বয়স হলে আবার তারা সেই জায়গায় টাকা পাবে, বিভিন্ন প্রকল্প খুলে রেখেছে। তাহলে ওই সমস্ত অভিভাবকরা সেই জায়গায় অ্যাডমিশন করাতে পারতেন।
তারা সে জায়গায় না করে এই একাডেমি আর মিশনে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো বুক ভরা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে আমাদের ছেলে মেয়ে সে জায়গায় ধর্মীয় চেতনা কিছু তারা পাবে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে ব্যর্থ, অনেক প্রতিষ্ঠানে তার মা বাবা বুক ভরা আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তার আজকে নিরাশ। এটাই কারণ। আমি বলবো যদি একাডেমি খুলতে হয়, মিশন যদি খুলতে হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়াত, অজ্ঞতা, বর্বরতাকে দূর করার জন্য মাঠে ময়দানে নেমে যে কাজ করেছিলেন সেই কাজের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ভরসা করে ময়দানে কাজ করতে হবে। যদি করি তাহলে ফল পাবো, না করলে কোনো ফল নেই। উচিত হবে, আমাদের উচিত হবে সেই দিকে প্রাধান্য দেওয়া, প্রাধান্য অগ্রাধিকার দেওয়া। আমরা যদি করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীমকে নাযিল করেছেন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলছেন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস, তোমার উপরে যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীমকে নাযিল অবতীর্ণ করা হলো, তুমি এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীমকে নিয়ে মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর, মানুষদেরকে জুলুমাত থেকে টেনে এনে, সেখান থেকে টেনে এনে নূরের দিকে নিয়ে এসো। জুলুমাত মানে শিরিক, বিদআত, কুসংস্কার ও ইসলামিক কৃষ্টি কালচার, ওই জায়গা থেকে জাহিলিয়াত, অজ্ঞতা, বর্বরতা, অসভ্যতা থেকে মানুষদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে ইলান নূর, তাওহীদের পথে তাদেরকে নিয়ে এসো। এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম দিয়ে, এই তাওহীদের প্রচার প্রসার দিয়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কাজ তিনি করেছিলেন। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সেই স্টেপ গ্রহণ করা। আপনারা করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি যে আপনারা সেই পথ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, যে পথ পদ্ধতি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেছিলেন, সাহাবে কেরামরা করেছিলেন, তাবেঈরা করেছিলেন, তাবেঈরা করেছিলেন, সলফে সালেহিনরা করেছিলেন। আমরা যদি করি তাহলে আমরাও ইনশাআল্লাহ তাওহীদের পথে থেকে এক আল্লাহর ভয় ভীতি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুকরণ করে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিলে আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রস্তুত করে রেখেছেন আমার জন্য জান্নাত। কি বললাম? আমাদের সর্বশেষ আশা আকাঙ্ক্ষা কোনটি? জান্নাত। জান্নাতটাই হচ্ছে আমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে সফলতা। আমাদের উচিত হবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সেই পথ পদ্ধতি অবলম্বন করা, এক আল্লাহর ভয় ভীতি নিয়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করে আমাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরাও জান্নাত হাসিল করতে পারবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে জান্নাতে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সমস্ত মা বোন, সমস্ত আমাদের বাপজি ভাইদেরকে সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয় ভীতি নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আনুগত্য, তার দাসত্ব করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা, অনুকরণ করার তৌফিক দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তুমি আমাদের সকলকে যখন আমাদের মৃত্যু হবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হয়ে, মুমিন হয়ে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কালিমাকে পাঠ করে মৃত্যুবরণ করার তুমি তৌফিক দিও। আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খাইরাল জাযা। আমার বাপজি রবিউল ইসলাম বাস্তব চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। বাস্তব চিত্র যে আমরা মিশনগুলোর নাম দিচ্ছি বিভিন্নভাবে, হ্যাঁ, যে ইসলামিক এটাকে একটা মানে মডেল হিসাবে বলছি, তুলে ধরছি করে। আর অপসংস্কৃতি চলছে সে সমস্ত একাডেমি। বাস্তব চিত্র একদম প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে নয়, সামনাসামনি স্পষ্টবাদী। আমি জানি অনেক দিন থেকে ওর সঙ্গে আমার পরিচিতি, খুব সুন্দর কথাগুলো মূল্যায়ন করেছে। যাক, বেশি কথা বলার নয়, রাত্রি টাইম ওয়েস্ট ফর নন। রাত্রি মূল্যবান মানুষের নিদ্রার জন্য আল্লাহ আরামদায়ক করেছেন রাত্রিকে আমাদের জন্য। পবিত্র কোরআন ঘোষণা দিয়েছে। আমরা আমাদের আজকের যে যোগ্যতম
বক্তা, যাকে আমরা প্রধান বক্তা হিসেবে নাম দিয়েছি তাওহীদ মাদানী সাহেব, উনি এখন এসে গেছেন। ওনার মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে উনি রাখবেন। আপনারা ধৈর্য সহকারে আসুন। এখনও আপনাদেরকে আবার আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি, কম করে আপনারা ওনার বক্তব্যটা শোনার জন্য আসুন। এখানে ওখানে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, একটু স্টেজটাকে একটা শোভনীয় করে তুলুন। আসুন ভাইরা এবং মায়ের আমার, আপনারা সবার মধ্যে আসুন। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন তাওহীদ মাদানী সাহেব। তারপরে পরেই আমাদের এলাকারই মানুষ, যদিও সাগরদিঘি হলদির মানুষ, তবু আমাদের এলাকার বিভিন্ন জায়গায় উনি থেকেছেন। এখন বর্তমানে শুক্রাবাদের ইমাম সাহেব, কিছুদিন আগে রামপুরে ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে কলেজ মোড়ে ছিলেন নলাটির। বিভিন্ন জায়গায় এলাকায় আব্দুল তব সাহেব, আপনারা জানেন, উনিও কোরআন এবং হাদিসের অমূল্য কথাবার্তা বলে থাকেন। তাই উনিও আপনাদের সামনে অপেক্ষায় আছেন, আসবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ। আপনার ধৈর্যের সঙ্গে বসুন, আসুন। জি, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى في موضع آخر: نرفع درجات من نشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، صدر محترم، حاضرین، سامعین، خواتین اعزام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس طرح کی دینی اسلامی مجلس منعقد کرنے والے جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے موقع پر آپ تمام لوگوں نے ایک اسلامی روشنی، اسلامی جو تاریخ ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے پہل کی. آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. میں بات کہاں سے کروں؟ اس لیے کہ ہماری جو اسلامی تعلیم ہے، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، جہالت کا دورہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، ہر طرف برائیاں تھیں. برائی کے کارن کیا تھے؟ اسباب کیا تھے؟ یہ جہالت، علم نہ ہونا، روشنی کا نہ ہونا. لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریکی سے نکالنے کے لیے 23 سال کوشش کی. کتنے سال؟ 23 سال. اس لیے اسلامی تعلیمات کو ایک دو جلسوں میں وقتاً فوقتاً بیٹھنے سے نہ بتایا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگوں کو اسلام سکھاتے ہیں 23 سال کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ایک مجلس میں بیٹھ کر علم سیکھا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور نہ ہی اس کے لیے ایسا ممکن ہے کہ 2-4 سال 10 سال 20 سال زمانہ طلب علم کی زندگی میں گزار کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسا بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا،
सहाबाए किराम का जो ज़माना था, उनकी जो ज़िंदगी थी, कैसी ज़िंदगी थी? उनकी वैसी ज़िंदगी थी जैसी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। कैसी ज़िंदगी? अल्लाह ने कहा था वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इबादत के खातिर गुजारी। एक बात याद रखें मुसलमानों, आज हमारे जहन में एक बात शायद शक के दायरे में है, कुछ लोगों के जहन में ये बात नहीं आती है। इल्म हासिल करना बहुत बड़ी इबादत है। इल्म हासिल करना बहुत बड़ी इबादत है। इल्म के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के बुराई को ख़त्म करता है। आप देखें मक्का का दौर, जहाँ पर हर तरफ बुराई, गुनाह, जिना, कत्ल गारतगरी, खून व खराबा, फित्नो फसाद, जुल्म बर्बरियत, इंसानियत के लिए तरसे, इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं। ऐसी सूरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब सबसे पहली वही आती है तो इक़रा की वही आती है, पढ़िए, पढ़ने की वही आती है। क्या दर्शाता है ये कि अगर आप समाज से बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, जानवरों के साथ से अलग होकर आप इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको शुरू वहीं से करना पड़ेगा जहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरुआत की थी। अल्लाह ने शुरू कहाँ से किया था? पढ़ने से शुरुआत की थी। ये रोशनी है, इस रोशनी के बगैर इंसान का चलना नामुमकिन। इसके बगैर न इंसान के अच्छे अमल कबूल होंगे और न ही इंसान अच्छा अमल कर सकता है। अगर कोई शख्स अच्छा, बात समझे, अगर कोई नेक अमल करे बगैर इल्म के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करता, अल्लाह कबूल नहीं करता है। मुस्लिम की रिवायत सुनाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले काजी 3 तरह के होते हैं। काजी 3 तरह के होते हैं। उनमें से एक काजी जन्नती होगा और 2 जहन्नमी। 3 किस्म के काजी, 2 जहन्नमी और 1 जन्नती। जो दोनों जहन्नमी होंगे उनमें से वो काजी होगा जो बगैर इल्म के फैसला किया। बगैर इल्म के फैसला करने वाला काजी, अगरचे उसका फतवा सही है, अगरचे उनका फैसला सही है, आदल और इंसाफ पर मबनी है, उसके बावजूद वो जहन्नमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है मुस्लिम की रिवायत है। और एक बात याद रखें, सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं नहीं करते? सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सबसे आखिर में हम लोग अपने लिए दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ जब हम दुआ करते हैं, हम नेक, जन्नती, सालिहीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नेमत से सरफराज होने वाले लोगों में अपने आप को शामिल करने की दुआ करते हैं। और वहीं पर यह भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों के रास्ते पर हमें मत चला जो दुनिया में गुमराह हुए, गैरिल मग़दूब, जिस पर तू नाराज हुआ। यहूद थे जिनके पास इल्म था लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। वलद्दाल्लीन, ना ही उन लोगों का हमें रास्ता चाहिए जो गुमराह हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए। क्यों? इनके पास इल्म नहीं था, इनके पास इल्म नहीं था। तो हमें अपने समाज को अगर सुधारना है, हमें अगर इंसान बनना है, हमें तालीम हासिल करनी ज़रूरी है। अगर आप जहालत से नहीं बचते, आपके अंदर मूर्खता अभी भी बाकी है, तो याद रखें, हो सकता है आप अपने आप को इंसान शुमार करते हैं लेकिन इंसान न हो। डॉक्टर राहत ने इंदौरी ने कहा था, बहुत मशहूर शेर है उनका, कि वो जो बड़े इंसान, बड़े फरिश्ते बने फिरते हैं, कभी हाथों लग जाएं तो इंसान हो जाएं। उसका एक मशहूर शेर था कि उन्होंने कहा कि ज़माना जिसे खुदा समझता है वो मेरी नज़र में इंसान तक नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं है। बिश्र बिन हारिस रहमहुल्लाह, बिश्र बिन हारिस एक बार कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं। जाते हुए दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैं ऐसी दीवार तक पहुंचना चाहता, दीवार पार करने के बाद ऐसी जगह जा रहा हूं जहां सब मुर्दे हैं, जहां पर सब मुर्दे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कब्रिस्तान से ज्यादा मुर्दे इस कब्रिस्तान के बाहर। कौन लोग हैं? ये हम जैसे और आप जैसे, जिनके पास इल्म नहीं है। ये मुर्दे हैं, ये मुर्दे हैं, ये जिंदगी नहीं है इनमें। बिश्र बिन हारिस का ये कौल सारे उलमा जानते हैं। इससे क्या पता चला? अगर आप अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, आपको इल्म से अपना रास्ता जोड़ना पड़ेगा, इल्म से आपकी निस्बत होनी चाहिए। अगर जहालत इंसान के अंदर पाया जाए तो सब कुछ उससे संभव है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को कहा था, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, आप जाहिलों में से मत हो,
आप गंवारों में मत हो जिनके पास ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं, अज्ञानता में आप न जाएं। अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, अब जाहिलों में से न हो, इसलिए कि जहालत सरासर शर है। जहालत की वजह से इंसान शिर्क कर सकता है, जहालत की वजह से इंसान शिर्क कर सकता है। शिर्क को कौन नहीं जानता? शिर्क इंसान के लिए सांप की तरह है, इंसान के नेक अमल के लिए जहर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कभी माफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। लेकिन अगर कोई जाहिल आदमी है उसे शिर्क हो सकता है। दलील सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उन लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक बनाया और अल्लाह ने पैदा किया था। इंसानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक जिनों को बनाया, अल्लाह ने पैदा किया। क्यों किया शरीक? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिग़ैर इल्म, इनके पास इल्म नहीं था, इनके पास इल्म नहीं था। बताती है कि अगर किसी आदमी के अंदर जहालत है, ये आदमी शिर्क कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। इस्लाम के अंदर शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बिदअत का है। बिदअत इंसान जहालत की वजह से बिदअत भी कर सकता है बड़ी आसानी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह कहफ के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। अल्लाह के नबी आए, हम बताएं लोगों को कि दुनिया के अंदर अमल के एतबार से लोग सबसे ज्यादा घाटे में, अमल ढेर सारे, नमाजी, रोजे, ज़कात, हज, हर तरह के नेक अमल किए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में, उसके अमल का कोई फायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो ऐसे अमल किया करते थे जो अपने मुताबिक, अपने ज़हन से अच्छा समझते थे, अपने ज़हन से अच्छा समझते थे। उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास इल्म नहीं था। ये आयत बताती है अगर इंसान के अंदर बिदअत है जहालत की वजह से। इसी वजह से आप याद रखें, इंसान के अंदर बल्कि पूरी इंसानियत के अंदर बिगाड़ का जो सबसे बड़ा सबब है उसूल फहम, गलत समझ, कुरान की गलत तशरीह, अहादीस को गलत समझना। और ये क्यों होता है? बगैर इल्म, बगैर इल्म के, इल्म ना होने की वजह से होता है। ये दूसरा नुकसान था, इंसान बिदअत कर सकता है। तीसरा, समाज में आप लोग जानते हैं हरामखोरी आम है नहीं? हर घर में हरामखोरी, हर फर्द में हरामखोरी। इसका एक कारण जहालत, इसका एक कारण जहालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हदीस सब जानते हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास। अल्लाह ने कहा हलाल वाज़ेह है, हलाल का रास्ता हमने बता दिया, वाज़ेह कर दी ये चीजें हराम, लोगों को ये खबर कर दी ये हराम, लेकिन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबह चीजें हैं, ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। अल्लाह ने साफ कर, अल्लाह के नबी ने साफ कर कहा मुश्तबह चीजों को बहुत सारे लोग नहीं जानते। फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरअ लिइर्दिही व दीनिही, जो शख्स उन शुबहात की चीजों से बचा, अपनी हिफाजत की, अपनी इज्जत की हिफाजत की, दीन को बचा लिया। वमन वक़अ फ़ीहा वक़अ फ़िल हराम, और जो शुबह की चीजों में वाक़िअ हो गया, मुश्तबह चीजों को किया, बगैर इल्म के किया, हराम में मुब्तला हो गया। क्या पता चला? जहालत की वजह से आदमी हरामखोरी कर सकता है और है समाज। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान दूसरे की जान ले सकता है। जहालत की वजह से दूसरे की जान लेगा, पता नहीं चलेगा, अज्ञान का कारण। हदीस सुनाते हैं, मशहूर हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, वो बयान करते हैं खरजना फी सफरिन फअसाब रजुलन मिन्ना हजन फशज्जहु फी रअसिही थुम्मा इहतलम फसअल असहाबहु हल तजिदूना रुख़सतन फी तयम्मुम क़ालू ला व अंत तक़दिरु अला अल-माء फग़तसल फमात फलम्मा क़दिमना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उख़बिर बिज़ालिक फक़ाल क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह अला सअलू इज़ा लम यअलमू फ़इन्नमा शिफ़ाउ अय्या सवाल। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम लोग सफर में गए, एक आदमी के सर में पत्थर की चोट लगी, खून बहने लगा, बड़ा जख्म हो गया, नासूर की तरह बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों से, सहाबाए किराम से पूछा और कहा कि मैं जुम्बी में हो गया, गुस्ले जनाबत की जरूरत पड़ी, फर्ज गुस्ल की अब जरूरत पड़ी। साथियों से पूछा क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूँ? साथियों ने कहा नहीं, तयम्मुम नहीं कर सकते, पानी मौजूद है, तयम्मुम कैसे होगा? हम जानते हैं तयम्मुम कब करते हैं? जब पानी ना हो। कहा कि आपके पास पानी मौजूद है, आप गुस्ल करें, तयम्मुम नहीं कर सकते। गुस्ल किया, मर गया, गुस्ल किया, मर गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग वापस आए,
नबी को खबर दी ऐसा वाकया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज सुने, नबी कौन? रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। एक जानी औरत को, अगर एक जानी औरत कुत्ते को पानी पिलाती है तो उसको जन्नत की खुशखबरी देने वाले नबी, एक परिंदे को उनके मां से अलग कर देने पर तड़प जाने वाले नबी क्या फरमाते हैं? लफ्ज सुनिए, नबी नाराज हो गए, कतलूहु कतलहुमुल्लाह, इन लोगों ने उस आदमी को कत्ल किया है, फतवा देने वालों ने इनको कत्ल किया है, अल्लाह इन्हें हलाक करें। और कहा अला सअलू इज़ा लम यअलम, जब वो लोग नहीं जानते तो सवाल क्यों नहीं किया? इसलिए कि बेबस का हल सवाल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के 2 आयत, एक लफ्ज से 2 जगह फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप नहीं जानते हैं अहले इल्म से पूछिए। इस हदीस से क्या पता चला? इस हदीस से जहालत की बिना पर, अज्ञानता की वजह से आदमी एक दूसरे की जान ले सकता है, सब बिल्कुल हदीस साबित हो गई। और एक चीज, आदमी गलत फतवा देगा, ना जानने पर आदमी गलत फतवा देगा। मैंने शुरू में हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा और मुस्नद अहमद की सही रिवायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िअहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ि आलिम यतख़ज़ अन्नास वसा'a जुहाला फसुइलु फ़अफ़्ता बिग़ैरि इल्म फ़दल्लु वज़ल्लु मुत्तफ़क़ुन अलैह। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से इल्म को ऐसे ही नहीं उठा लेगा कि आदमी सोए सुबह जाहिल, ऐसा नहीं करेगा अल्लाह। इल्म कैसे उठाएगा दुनिया से? उलमा, बुजुर्ग, जिनको अल्लाह ने दीन दिया है, जिन्हें ज्ञान दिया है, अल्लाह ने जिसे इल्म अता किया है, ऐसे लोग इंतकाल कर जाएंगे, दुनिया से लोग गुजर जाएंगे, मर जाएंगे। दुनिया पूरा उलमा से खाली, पूरी दुनिया के अंदर आलिम नहीं, एक भी आलिम नहीं बचेगा। अल्लाह के हुक्म, एक भी आलिम नहीं बचेंगे। लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, और जाहिल सरदार खामोश नहीं बैठेंगे, लोग सवाल करेंगे, फतवा देंगे बगैर इल्म के, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरे को भी गुमराह, खुद भी गुमराह और दूसरे को भी गुमराह करेंगे। इससे क्या पता चला? इंसान नियत के गुमराह के लिए एक बड़ा कारण आदमी का जाहिल होना है। इसलिए हमें इल्म हासिल करने की जरूरत है। इल्म के फायदे आपको समझ में आने लगे। इल्म क्या है? मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप में से जो मोमिन हैं, आप में से जो अहले इल्म हैं, उनके दर्जात को बुलंद करता है, उनके मकाम को बुलंद करता है, ऊंचा करता है। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह साहब के तफसीर में फरमाते हैं, जैसे काफिरों के दरमियान मोमिन की फजीलत, जैसे काफिरों के दरमियान मोमिन की अहमियत, इसी तरह अहले ईमान में, मोमिनों में अहले इल्म की फजीलत, मोमिनों में अहले इल्म की फजीलत। तो आप समझें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु वल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। इस आयत को पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ, फरिश्तों के नाम के साथ अहले इल्म का तज़किरा किया है। अल्लाह ने अपने नाम के साथ किनका नाम लिया? मोमिन, जो लोग इल्म हासिल करने वाले हैं, उलमा का नाम लिया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इसमें अहले इल्म की बड़ी फजीलत है, बहुत फजीलत है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ उलमा का नाम लिया है। और जो आयत 23 आयत पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नरफ़अु दरजाति मन नशा, हम जिसके दर्जात को चाहते हैं बुलंद करते हैं। इसकी तफसीर सहाबी जलील ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु करते हुए फरमाते हैं, बिल इल्म, अल्लाह ने कहा जिसके दर्जात को चाहते हैं, मकाम और मर्तबे को चाहते हैं, हम बुलंद करते हैं। ज़ैद बिन असलम ने क्या कहा? इल्म के जरिए से, इल्म के जरिए से दर्जात को बुलंद करता है। कैसे? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कुछ ज्यादा मानने की ताकीद की, किसी चीज को मानने का हुक्म दिया, वो इल्म है। अल्लाह ने कहा, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह के नबी को कह रहे हैं, नबी को आप कहिए ये अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इल्म के जरिए से दर्जात को बुलंद करता है। एक मशहूर वाक़या बताते हैं, अबू यूसुफ को हम लोग जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते? याकूब इब्न इब्राहीम, अल्लाह अहले इल्म के दर्जात को कैसे बुलंद करता है। कितना खूबसूरत वाक़या, कितना खूबसूरत। अबू यूसुफ याकूब इब्न इब्राहीम के वालिद मुहतरम बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, उनके अब्बू का इंतकाल हो जाता है। उनकी
अम्मी इसलिए कि उनके वालिद पहले दर्जी का काम करते थे, उन्हीं दर्जी के पास रखना शुरू करते हैं, दर्जियों के पास रहते हैं। याकूब ने इब्राहिम एक दिन इमाम अबू हनीफा के दर्स में आए, उनकी अम्मी वहां से उठाकर लेके जाने लगी। घर में खाना नहीं, घर कैसे चलेगा? अगर तुम अहले इल्म से जुड़ गए, पढ़ाई लिखाई अगर तुम्हारा सेवा हो गया, घर कैसे चलेगा? ले जाने लगे। अबू हनीफा ने उनको रोका, रोको रोको, और फिर अबू हनीफा ने उसको 100 दिरहम दिए और मैं उनको कहा जब ये 100 दिरहम खत्म हो जाए तो दोबारा आना, मुझे बताना, मैं दूंगा। इस तरह उन्होंने उनकी परवरिश की। एक दिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं अबू यूसुफ से, याकूब ने इब्राहिम से मुस्कुराए, हंसते हुए अबू हनीफा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि जो बादशाहों के यहाँ, शाहों के यहाँ बेहतरीन खाना बनाया जाता है, वो खाना मैं तुम्हें खाते हुए देख रहा हूं। किनको कहा? अबू यूसुफ को, जो सिर्फ बादशाह लोग खा सकते हैं, ऐसा खाना मैं तुम्हें खाते हुए देख रहा हूं। उन्होंने ये बात सुनी और रह गए। जमाना गुजरा, हारून रशीद का जमाना आया। हारून रशीद का जमाना जानते हैं इस्लाम कहां तक फैला था, इसका अंदाजा हारून रशीद के एक बात से लगाइए। उन्होंने एक बार बादल से कहा, बादल से क्या कहा? बादल तो यही बरस, बारिश यही पे हो। बादल नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, जा तू जहां भी बरसेगा वहां हमारी हुकूमत है, वहां का टैक्स मेरे पास आएगा। इससे अंदाजा लगाएं इस्लाम का कहां तक बोलबाला था, कहां तक इस्लाम पहुंचा था। इतनी बड़ी हुकूमत, उस हुकूमत में अबू यूसुफ काजी क़ुज़ात बनते हैं। इतनी बड़ी हुकूमत में अबू यूसुफ रहमतुल्लाह को जितने भी दीनी उमूर है सारी चीजों का जिम्मेदार बनाया जाता है। और एक दिन हारून रशीद कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। कौन सा खाना? जो अबू हनीफा ने कहा था। अबू यूसुफ ने मुस्कुराया, अबू यूसुफ ने मुस्कुराया। हारून रशीद ने कहा मुस्कुराने की वजह, मुस्कुराने क्या वजह है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं ऐसी। उन्होंने बहुत जिद किया तो फिर उन्होंने एक किस्सा बताया, उन्होंने एक किस्सा बताया और बताया कि हमने उस यतीमी के जमाने से लेकर इल्म हासिल किया जहां पर मेरा पूछने वाला कोई नहीं था, दर्जी मेरा मालिक हुआ करता था, वहां से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की वजह से ऐसे मकाम पर पहुंचाया है कि मेरे कलम से लिखे हुए सारे उमूर इस्लामी हुकूमत के आखिरी सिरे तक पहुंचते हैं। नरफ़अ दरजातिन मन नशा, जिसे चाहते हैं उसके दर्जात को बयान करते हैं, इल्म के जरिए से दर्जात को बयान करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इल्म हासिल करें। एक सवाल होता है कौन सा इल्म हासिल करें? कौन सा इल्म? आप वो इल्म हासिल करें जिसके बारे में कब्र से आपसे पूछा जाएगा। कब्र में क्या सवाल होगा? आप जानते हैं, रब के बारे में सवाल होगा, दीन के बारे में सवाल होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। कितने सवाल होंगे? कब्र में कतटा प्रश्न হবে? 3টি, আমি বলছি 4টি। কতটি প্রশ্ন হবে? 4টি। আল্লাহ নবী বলেছেন 4টি সওয়ালের মধ্যে चौथा जो सवाल होगा बिमा अरफ, जो मोमिन सही जवाब दिया रब मेरा अल्लाह, नबी मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मेरा इस्लाम। चौथा सवाल बिमा अरफ, कैसे पहचाना? इन सारे सवालों के जवाब कैसे मालूम हुए? जो मोमिन होगा, आप और हम, अगर आपने इन सवालों के सही जवाब दिए, जवाब क्या होगा जानते हैं? क़राअतु किताब अल्लाह, हमने अल्लाह की किताब पढ़ी, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। इसका सवाल पूछा जाएगा, कुरान से मुताल्लिक सवाल होगा। इसीलिए सलफ ने कहा कि अगर ये 3 सवालों के जवाब कुरान से याद नहीं है आपको तो आप ये कहने में झूठ होंगे और नहीं कह पाएंगे। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, उसके बगैर नहीं हो सकता। कुरान के बारे में क्या बताया? कुरान के बारे में क्या बताया? कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इससे पहले बहुत सारे नबियों को ढेर सारे मौजिज़ात दिए गए। मूसा को लाठी है, उनके लिए समुद्र में रास्ते दिए, रास्ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर के मौके पर फरिश्तों को नाज़िल किया, हैं फरिश्ते? नहीं है। लेकिन कुरान जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए चैलेंज है, वो कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली, अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसलिए कुरान पढ़िए। यहाँ सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बताते हैं। मोहम्मद इब्न फुदैल हमारे असलाफ में से आते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे दादा ने अपने वालिद मोहतरम से इजाजत चाही।
कहा कि मैं चाहता हूं कुतैबा के पास जाकर इल्म हासिल करूं। कुतैबा कौन? कुतैबा अहले सुन्ना वल जमाआ के सबसे बड़े लुग़वी और अदीब। फुज़ैल के वालिद ने क्या, उनके दादा ने क्या कहा कि मैं चाहता था कि कुतैबा के पास जाकर इल्म हासिल करूं। मेरे अब्बू ने मुझे इजाजत नहीं दी, कहा नहीं जा सकते थे। इहफ़ज़ किताबल्लाह, पहले कुरान याद करो। मैंने कुरान याद किया, उसके बाद कहा अभी भी इजाजत नहीं है, पहले उसके माने याद करो। ये हमारा सलफ का इमाम नववी रहमतुल्लाह ने फरमाया, इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाया कि सलफ सहाबाए किराम ताबईन इज़ाम जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए नमूना है। अल्लाह ने कहा अगर दुनिया के लोग हिदायत चाहते हैं, हिदायत के लिए तरसते हैं, दौड़ते हैं, हिदायत चाहते हैं, सहाबा की तरह ईमान लाना पड़ेगा। सहाबा का ईमान क्या था? इमाम नववी ने कहा कि सलफ पहले कुरान याद करते, उसको समझते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद की मशहूर बात कि हम लोग 10-10 आयत सीखते थे। कितनी? 10-10 आयत सीखते, उसको याद करते, समझते, उस पर अमल करते, फिर जाने के बाद दूसरी चीज सीखते। आपके पास है ऐसी चीज? अबू उमर अब्दुल्लाह बिन मुबारक, सारे लोग जानते, दुनिया जानती इसे, जिनकी मुअत्ता की मशहूर शरह। उन्होंने कहा अगर कोई शख्स अपने बच्चे को कुरान की तालीम से पहले कोई दूसरी तालीम देता है तो ऐसा आदमी गुमराह है। अगर कोई शख्स अपने बच्चे को कुरान की तालीम से पहले कोई तालीम देता है तो ऐसा गुमराह। और सलफ अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को जिन्होंने कुरान याद नहीं किया उनको नहीं पढ़ाते थे, उनको नहीं पढ़ाते थे। इसलिए जरूरी है कि आप पहले कुरान का इल्म हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जानिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हक नहीं है। वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिलमुमिनीन, अपने लिए और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें, अपने लिए और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें। यहाँ एक अच्छी चीज आप पल्ले बांध कर जाइए, याद करके जाइए। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये जिंदगी भर काम आएगा। नेकी कमाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, कहां से नेकी मिलेगी? क़यामत का हाल याद कीजिए। एक नेकी के लिए जब आपको घसीट कर जन्नत की तरफ लेकर जाया जाएगा, सिर्फ एक नेकी कम हो जाने की वजह से इल्म 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 इसके जरिए से आप भी नेकी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा आप अपने लिए और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार दो तरह के, इस्तिग़फ़ार दो तरह के, सही से समझ लीजिए। इस्तिग़फ़ार एक नमाज़ जनाज़ा, मोमिन के लिए इस्तिग़फ़ार, नमाज जनाज़ा पढ़ते नहीं पढ़ते हम लोग, एक इस्तिग़फ़ार। दूसरा इस्तिग़फ़ार हम लोग जानते ही नहीं है, मोमिनों के लिए दुआ करना इस्तिग़फ़ार। ये खास मोमिनों के लिए आप इस्तिग़फ़ार करते हैं? नहीं करते, नहीं करते हैं। इमाम तबरानी की रिवायत है, इमाम हैतमी ने उसको उस सनद के बारे में कहा इस्नाद वो जय्यिद, अल्लामा अलबानी ने उसको हसन करार दिया। रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीन वल मुमिनात, मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीन वल मुमिनात कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना। अगर कोई शख्स अपने मोमिन के लिए, मोमिन माओ के लिए, मोमिना खातून के लिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश की दुआ करता है कि अल्लाह तो तमाम मोमिनीन को बख्श दे, अल्लाह तमाम माओ बहनों को, तमाम मोमिनात को अल्लाह बख्श दे, अगर ये दुआ करता है तो हर एक मोमिन, हर एक मोमिना औरत के बदले में एक एक नेकी लिखता है। यानी अगर आप सिर्फ इतना कहिए कि अल्लाह तमाम मोमिनों को बख्श दीजिए, तो दुनिया के अंदर जितने भी मोमिनीन हैं तादाद गिन लीजिए, उतनी नेकी आपके खाते में। इतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। বাংলা তো বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। বাংলাতে বলেন যেন আমরা কে মুমিন যত ব্যক্তি আছে আল্লাহ সবাই ক্ষমা করেন। हर मोमिन और हर मोमिना के आपके लिए अल्लाह ताला की एक नेकी, ये बात याद रखी जाइएगा। आज से कीजिएगा अमल, छोटा सा अमल, नेकियां बहुत ज्यादा। ये है इस्तिग़फ़ार, ये है इस्तिग़फ़ार। मैंने आपको एक चीज बताई थी, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा कि आप जानिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब सही बुखारी, सब जानते हैं उसके बारे में। उन्होंने एक बात लिखा है कि कुछ बोलने से पहले, कुछ अमल से पहले अल्लाह का इल्म हासिल करना चाहिए, अल्लाह का इल्म हासिल करना चाहिए। यहाँ एक बात बताएं, हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? बोलते अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बोलते हैं सब कोई। एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का एक मक़ूला सुनाए, उनका एक कौल, उन्होंने कहा अगर कोई शख्स अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है, जुबान से बोलता है, तलफ्फुज अदा करता है, शब्द अदा करता है, मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। कहा कि अगर कोई शख्स इस कलमा के माने को समझता है, मोमिन नहीं है। अगर कोई शख्स इस बात का इकरार करता है, हर एक के सामने जाकर बोलता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कहा मोमिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, वो हदीस सुनकर जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबद मिन दूनिल्लाह हरमा मालुहु व दमुहु व हिसाबुहु अला अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा, जो शख्स कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद तमाम माबूदान बातिला का इनकार करता है, तमाम शिर्क से बचता है, शिर्क की जितनी किस्में हैं तमाम किस्मों का इनकार करता है। आप जानते हैं शिर्क कुछ दिल के अमाल है, दिल के अमाल, तवक्कुल, भरोसा, उम्मीद, किसी से अच्छाई की उम्मीद रखना, मदद लेना, ये दिल के अमल हैं। इसके अंदर शिर्क होता है, इसके अंदर शिर्क है, मोहब्बत में शिर्क है। इसके बारे में आयत मौजूद है। अगर कोई शख्स अल्लाह के अलावा महबूदान बातिला का इनकार नहीं करता तो ऐसा मोमिन नहीं हो सकता। इसीलिए उलमा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के दो रुकन हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह दो भाग में, एक इस बात का, एक नफी का। पहला ही नफी का है, पहला ही नफी का। एक मजे की बात, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नफी के बाब में 76 बाब लिखे, 76 बाब, 76 अध्याय लिखे, 76। अब हम लोग जानते ही नहीं है। शिर्क से बचिए मोमिनों, शिर्क से बचें। जला दिए जाए, कुछ भी करें, ये कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है। जुबान का क्या, जुबान तो कह जाती है, लेकिन अमल से दिखाने की जरूरत है, अमल से दिखाने की जरूरत है। आपके पास अमल है, आपके पास अमल है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का फतवा सुना है आपको। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर कोई भी शख्स एक वाजिब को छोड़ता है, जानबूझकर छोड़ता है, तहरीरन छोड़ता है, ऐसे आदमी के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। जिहाद का माना क्या? उनको समझाना, उनको मुसलमान है, आपके गांव में बेपर्दगी नहीं है, आप मर्द होने के बाद औरत की तरह चूड़ियां पहन के नहीं बैठते, क्या आप अपने पीछे आपकी अपनी बीवी को लेकर उस तरह नहीं जाते, गोया आपकी बीवी नहीं, वो गाय है, गाय। दुनिया वाले देखे आप बेहया की तरह जिंदगी नहीं गुजारते। शादी ब्याह में इस तरह की नाजायज चीजें नहीं है। आपके और हमारे घरों की औरतों के अंदर पर्दा नाम की कोई चीज नहीं, आप इन चीजों को महसूस करते हैं। आपके गांव में, आपके घर में, आपके समाज में ज़िना है या नहीं? कौन सी बुराई है जो समाज में नहीं है? आपके पास इल्म है, इल्म हासिल किया आपने, एक हदीस सुने, इल्म हासिल करना कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी अबू ज़र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा तअम लअन तग़दु फतअल्लम आयतन मिन किताबिल्लाह खैरुल लक मिन 100 रकअह। अबू ज़र, तुम सुबह करो, जाकर एक आयत सीखो। कितनी? एक आयत सीखो, ये 100 रकात नमाज से बेहतर है। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ किसी एक खास मौजू पर एक बात का इल्म सीखो, फहुवा खैरुल लक मिन 1000 रकात, 1000 नमाज से बेहतर। इसको उलमा ने हसन कहा, मकबूल रिवायत। इल्म हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के बाद अमल करें, इल्म हासिल करने के बाद अमल करें। आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल धन दौलत दिए, आप उसको खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में? कितना माल खर्च होता है? मदरसे के नाम पर कितना खर्च करते हैं? सिर्फ ज़कात दे देना आपका मदरसे में खर्च करना है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का माल है। खबरदार, ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, वो आपका माल नहीं है। आप अपने माल में से खर्च करते ही करें। आपके ज़हन में बात आई, हम उम्मत खानी करेंगे, हम नई नस्ल बनाएंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे, अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, है आपके पास? सुफियान बिन उयैना का वाक़या जाने? सुफियान बिन उयैना ने अपने बारे में कहा, मैं जब 4 साल का था तो मैंने कुरान पढ़ लिया, 5 साल का था मैंने हदीस लिखना शुरू कर दिया। आज 4-5 दहाइयां गुजर चुकी, उम्र के 40-50वें साल में पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, पेशाब का तरीका मालूम नहीं है आपको, ला इलाहा का माना नहीं समझते आप, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। किस बात के लिए मुसलमान? आधार कार्ड में मुस्लिम नाम लिख देने से मुसलमान हो जाता है आदमी?
हरगिज़ नहीं। इल्म सीखिए, इल्म सीखिए, इल्म में सारी चीजें, इल्म में सारी चीजें, इल्म के लिए खर्च कीजिए। अब्दुल्ला बिन मुबारक को कौन नहीं जानता? अब्दुल्ला बिन मुबारक को कौन नहीं जानता? अब्दुल्ला बिन मुबारक सबसे ज्यादा पैसा खर्च तलबा इल्म के लिए क्या करते थे, और क्यों ना करें, यही तलबा है जिनके लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह ने कहा फरिश्तों के पर बिछाने के बारे में कि तीन तरह से हकीकत में फरिश्ते तालिब इल्म से राजी होने के बाद उनके कदमों के नीचे पर बिछाता है, एक माना। दूसरा, उनकी ताजीम करते हैं, तलबा की ताजीम करते हैं। आपके पास है तलबा की ताजीम, फरिश्ते जिसकी ताजीम करते हैं आप उसकी तौहीन और उसकी बेइज्जती करते हैं, शर्म नहीं आती? आप ताजीम कीजिए इल्म की, उलमा की। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। किस चीज में? इल्म में। आप इनकी कदर कीजिए, फरिश्ते इनकी कदर करते हैं। तीसरा माना क्या है? तीसरा माना यह है जब तालिब इल्म किसी मजलिस में जाता है, किसी उस्ताद के सामने होता है, फरिश्ते ओना बंद कर देते हैं, फरिश्ते मजलिस में आकर बैठते हैं। आपके पास है सिफत, आप मुसलमान हैं, जिसे देख के शर्माए यहूद। कभी आपने कुरान की आयत सुनी? आपके दिल में कभी एहसास पैदा हुआ? कभी आपने सोचा इल्म हासिल करने की क्या उम्र होती है? इल्म हासिल करने के लिए कौन सी उम्र? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाज़िल हुई इक़रा बिस्मी, नबी की उम्र क्या थी? 40 साल। 40 साल थी या नहीं थी? उस वक्त नबी को फरिश्ते आके कह रहे जिब्रील हमें इल्म हासिल करो। आपकी उम्र कितनी हुई? सहाबा किराम की उम्र कितनी थी? उन्होंने इल्म हासिल करना कब शुरू किया? इल्म हासिल कीजिए, इसके लिए कोई उम्र का ख्याल नहीं। इसी वजह से यही इब्न कसीर ने कहा था ला यतअल्लमु इल्म मुस्तहिन वला मुस्तकबिर, घमंड करने वाला, इतराने वाला, शर्माने वाला इल्म हासिल नहीं कर सकता। इमाम मुजाहिद ने कहा था ला यस्तताअल इल्म बिराहतिल जिस्म, जिस्म को आराम देकर इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द स्टूडेंट होना चाहिए। मुसलमान का हर आदमी छात्र होना चाहिए, इसलिए कि हमारी तालीम का आगाज इल्म से हुआ, हमारी इस्लामी सारी चीजों का आगाज इल्म से हुआ। आप छात्र हैं, आप सीखते हैं, सहाबा की जिंदगी पर अमल करते हैं, नबी को उसूल मानते हैं। कहां है आपके अंदर इल्म हासिल करने का तरीका? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था इल्म कब तक हासिल करना? मां की गोद से लेकर कब्र तक, लहद तक। यहया इब्न मईन का वाकया बताया आपको। यहया इब्न मईन आखिरी जिंदगी में है, सांस निकल जाएगी, उनके शागिर्द रो रहे हैं, यहया इब्न मईन खुद रो रहे हैं। शागिर्दों ने पूछा हम लोग हैं, दुआ करेंगे, आपके पास तो वो भी नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? जवाब जानते हैं आप? उन्होंने शागिर्दों ने पूछा शेख मोहतरम आपकी आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश कौन सी होती है आपकी ख्वाहिश? यहया इब्न मईन ने कहा बैतुल खाली व इस्नाद आली, मुझे एक खाली घर दो, आली सड़क दो। इल्म की बात कही उन्होंने, इल्म की बात। इसलिए दोस्तों इल्म हासिल करें, उम्र इसके लिए कोई माना नहीं रखता। हर हाल में इल्म हासिल करें, हर उम्र में हासिल करें, हर जमाने में इल्म हासिल करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी चीजों से महरूम रह जाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको सोच दी है, अल्लाह ने कोई रास्ता दिया है, आप इल्म के लिए आके खर्च कीजिए, इल्म के रास्ते में खर्च कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। बहुत बार सवाल करते हैं शेख जन्नत का रास्ता आसान कैसे हो? जन्नत में जाना चाहते हैं नहीं चाहते? अल्लाह के नबी का अगर कोई फरमान आएगा जन्नत जाने के लिए, आसान रास्ता बनाने के लिए, अमल करेंगे? आइए हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी ने कहा मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। अगर आप जन्नत का रास्ता आसान करना चाहते हैं तो इल्म के रास्ते में चलिए, इल्म के रास्ते में चलिए। यहां बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, एक बात याद रखिए, इल्म का रास्ता कठिन तलब है, मुश्किल है, हासिल करना पड़ेगा, बहुत दुश्वारियां होंगी। इल्म दीन के जरिए से आप मालदार नहीं बन सकते। शोबा बिन हज्जाज ने कहा था मन तलबल हदीस अफलस, जो इल्म हासिल करेगा मुफलिस हो जाएगा, मुहताज हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, मालदारी नहीं आएगी। अब कहेंगे कोई कह सकता शोभा आज बड़े आदमी हो गए, लोगों को नसीहत करने आए। उन्होंने कहा वक़द अफलस, मैं भी एक बार मुहताज हो गया,
हत्ता बिअतु तस्तन लिउम्मी बिसबअति दनानीर। यहाँ तक कि मैंने अपनी अम्मी के 10 हाथ धोने के बर्तन को 7 दिनार में बेच दिया। इसलिए तलब इल्म के रास्ते में दुश्वारियां होंगी। अब्दुल्लाह बिन कासिम को आप लोग जानते हैं। अब्दुल्लाह बिन कासिम मिस्र से मदीना हिजरत करके मदीना इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। उनकी बीवी हमल से है, गर्भवती हैं। अपनी बीवी से कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, अगर चाहो तो बीवी बनकर रहना पसंद करो, लेकिन मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं इमाम मालिक के पास, मालूम नहीं वापस आ पाऊंगा, कब आऊंगा कुछ पता नहीं। उनकी बीवी बनकर रहना पसंद करती हैं। जब इमाम मालिक के पास आते हैं 17 साल का जमाना गुजर जाता है। 17 साल इल्म हासिल करते हैं। हाजियों के साथ एक जवान आता है, अब्दुल्लाह बिन कासिम से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं मन फीकुम इब्न कासिम, अब्दुल्लाह बिन कासिम तुम लोगों में कौन? फअशारू इलैहि, मेरी तरफ इशारा किया और जब उन्होंने मुझसे मुआनका किया, गले मिला, फवजदतु मिनहु रीहल वलद, मैंने बच्चे की खुशबू महसूस की। है आप में जवान हो गए, इल्म के लिए रास्ता इस तरह इख्तियार करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए आप इल्म से जुड़े, अपने बच्चों को छात्र बनाएं, खुद छात्र बने, अल्लाह की हर बात पर अमल करने की कोशिश करें और सबसे पहले इल्म, उलमा की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। ये नबी की इज्जत है, कुरान की इज्जत है। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। हर बच्चा हाफिज कुरान हो, हर बच्चा इल्म से जुड़े। यही आज के वक्त का तकाजा भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को नफा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो हम लोगों में से बीमार हैं अल्लाह तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अगर कोई मजबूर है मखूर है अल्लाह तो उनकी मजबूरियों को दूर फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। অত্যধিক সুন্দরভাবে উনি উর্দুতেই বলেছেন, আমরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারিনি সঠিক কথা। বিশেষ করে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান কথাগুলো বলেছিলেন। যে শিক্ষা গুরুত্ব আল্লাহ কত দিয়েছেন, যেহেতু আল্লাহর ফেরেশতা শিক্ষক বা শিক্ষার রাস্তায় চলে তাদের জন্য যে পথ পিছিয়ে গেল, আমরা জানি, শুনেছি বহু বক্তব্য বহু বক্তার মুখে, এদের বুঝতে অনেকে পারছি না। বা বিশেষ করে যতদিন বাঁচে ততদিন শিখি। এই শিক্ষার কোনো বয়সে নেই না, যে শিক্ষার যে বয়স হলে শিক্ষা হতে হবে তা নয়। মানে মায়ের কোল থেকে শুরু করে কবরে যাওয়া পর্যন্ত উনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন খুব সহানুভূতিতে করেছেন, কিন্তু আমরা অনেকে বুঝতে পারি। যাই হোক, সংক্ষিপ্ত কথা যে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর আল্লাহ শিক্ষিতদেরকে বেশি পছন্দ করেন, আর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতরাই আল্লাহকে ভয় করে। হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতরাই আল্লাহকে ভয় করে, উনি সেইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। হ্যাঁ, যে আল্লাহকে যারা ভয় রাখে তারা যারা শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী তারাই। যাই হোক, আমাদের ভাই সাহেব আমার অত্যন্ত স্নেহাশিস, আমার অত্যন্ত স্নেহ, আমার বয়সে ছোট উনি, আমার ভাই আব্দুল্লাহ আমার বয়সে, আব্দুল্লাহ সালাফি সাহেব। তো যাই হোক, উনি আপনাদের সামনে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং কোরআন এবং হাদিসের বিদগ্ধ পণ্ডিত বলা যায়। এটা বলা ঠিক নয়, তবুও আল্লাহ হায়াত দারাজ করুন, হায়াত তাইয়্যিবা দান করুন। উনি হাফিজাল্লাহ, আল্লাহকে হেফাজতে রাখুন। আপনি আমাদের সামনে এসেছেন, ওনার বক্তব্য কিছুক্ষণ শুনবো, তারপরে সবার সমাপ্তি হবে। এই প্রসঙ্গে দু একটি সম্মানিত মানে যে সম্মান সূচক যে ব্যবস্থা রেখেছে এই আব্দুল শুকুর আমাকে বললে যে সম্মান সূচক এই জিনিসগুলো তুলে দেবেন ওনাদের হাতে। তাই একটু হবে 2 মিনিটের মধ্যে, তারপরে নাম বলতে হবে আব্দুল কাব সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক দীর্ঘায়িত সময় হয়ে গেল। আমাদের তাওহীদ একাডেমি এন্ড হিফজুল কোরআনের অনুষ্ঠিত আয়োজনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখন আমাদের যে তাওহীদ একাডেমির তরফ থেকে কিছু ট্রফির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেগুলো অনেকেই মানে দেওয়া হয়নি, চলে গেছিল। এখন আমাদের সামনে কয়েকজন আলেম আছে, তাদেরকে আমরা দিব। তো প্রথমত আমি শেখ তাওহীদ আলম মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, তিনাকে ট্রফি তুলে দেব। তিনাকে ট্রফি তুলে দেবেন শেখ রবিউল ইসলাম হাবিবি। শেখ রবিউল ইসলাম ট্রফি তুলে দিচ্ছেন শেখ তাওহীদ আলম মাদানী হাফিজাহুল্লাহকে।
এরপরে শেখ মাস্টার মৌলানা মোহাম্মদ আলী তিনাকে ট্রফি তুলে দেবেন শেখ আব্দুল তব। মৌলানা মোহাম্মদ আলীকে ট্রফি তুলে দেবেন শেখ আব্দুল তব। এরপরে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম দানিসুর রহমানকে। ডক্টর দানিসুর রহমানকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। এরপরে শেখ আব্দুল হামিদকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। আব্দুল হামিদকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। আব্দুল হামিদ, আচ্ছা আবু মোহাম্মদ। এবার আব্দুল হাফিজকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। এবারে মাস্টার রহমতুল্লাহকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। মাস্টার রহমতুল্লাহকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। এবারে মাদ্রাসা সালাফিয়া ভোরের ছাত্র আমার প্রিয় ভাই আবু বকরকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম এবং ইব্রাহিম শেখকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। আপনারা এবারে কামাল শেখকে ট্রফি তুলে দেবেন রবিউল ইসলাম। কামাল শেখ। শেখ এবার আমাদের যে পরিচালনা চলছিল প্রোগ্রাম সেটা আবার চলবে ইনশাআল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين أو كما قال عليه السلام.
অন্ধকারে তীর চালানো আমার অভ্যাস নেই, অভ্যাস নয় এবং অভ্যাস নেই। যারা পেশাদার বক্তা তারা পালা পূজানোর জন্য, বাড়ি পূর্ণ করার জন্য এবং শেষে পয়সা পাওয়ার জন্য বসে থাকে, আর শ্রোতা না থাকলেও বলে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে যায়। আমার পয়সারও দরকার নাই, আর তেমন বড় বক্তাও আমি নই, বয়সও বড় বটে। অন্ধকারে তীর চালিয়ে তীরটা নষ্ট হয়, তাই তো? এখন শ্রোতা শূন্য অবস্থায় কি বলবো খুঁজে পাই না। আল্লাহ ফেরেশতাকে তুমি বলো কেন, কত বড় দেখছি, তুমি সারা রাত বলো রাত যাবো, মুরব্বী মানুষ আর ঘুম নাই, তুমি এখন যাবো। আজকে আত-তাওহীদ একাডেমি ও হিফজুল কোরআনের পক্ষ থেকে সেমিনার এর শুভ উদ্বোধন ও শিক্ষা সেমিনার। উদ্বোধন কয়েক মিনিটেই হয়ে যায়, আর শিক্ষা সেমিনার ওইগুলোকে বলা হয় বাংলাতে যাকে বলা হয় আলোচনা সভা, শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা। তো শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভায় শিক্ষিত মানুষ শ্রোতার দরকার, এবং যারা বলবেন তাদের শিক্ষিত যোগ্যতা শিক্ষা বিষয়ে থাকা দরকার। আমাদের স্নেহের তৌহিদ আলম মাদানী ভাই, আমার ছোট ভাই সমতুল্য, খুব মূল্যবান আলোচনা রাখছিলেন। এই জন্য শ্রোতার দরকার এবং বোঝারও দরকার। আমি কয়েকটা কথা বলবো, মনে হয় অনলাইনের মাধ্যমে কথা কটা যাবে, 5-10 মিনিট বলবো। 24 বাজছে। আপনারা যে কজন আছেন সেই কজনকেই বলি, বাইরে কারা শুনছেন জানি না। এখানে ধানঘর করমজি সিনিয়র মাদ্রাসা আছে, এবং এখানে নিজামিয়া মাদ্রাসা আছে, আবার হাই স্কুল গোসাইপুরে আছে, আর এখানে করমজি আমাইপুরে হাই মাদ্রাসা আছে। তারপরে এই কুশমোড়ের এই করমজির মোড় থেকে নিয়ে কুশমোড় পর্যন্ত অন্তত 4-5টা একাডেমি, মিশন, বীর কলেজ আছে, আর এটা মাহমুদ একাডেমি, আল মাহমুদ একাডেমি। এতগুলো স্কুল থাকার পরে, এতগুলো বিদ্যালয় থাকার পরে, এতগুলো মাদ্রাসা থাকার পরে, এই যে হাফেজ সাহেব আমাদের আব্দুল শুকুর, এই ছেলেটা নতুন করে আত-তাওহীদ একাডেমি এবং হিফজুল কোরআনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা করতে চাইছে, কেন? আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগে না? কত বড় করমজিদের বিল্ডিং, সিনিয়র মাদ্রাসায়, হাই স্কুলে গোসাইপুরে কত বড় বড় বিল্ডিং, কত ছাত্র, আর এই মাদ্রাসা আছে করমজিতে, আর আলিয়া মাদ্রাসার পাশে, ওখানে অনেক বড় বিল্ডিং, আর এতগুলো মিশন। আবার কেন? স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে, প্রশ্ন জাগে না আপনাদের, এ কেন? এর উত্তর আমার যেটা মনে হয়েছে, শিক্ষা বলতে যা প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন পূরণে এই স্কুল, মাদ্রাসা, একাডেমি, আর কিছু এরা কি বলেন? আপনি শুনছেন তো, আপনি বলেন। এতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, মাদ্রাসা আছে, তারপরে এই অল্প
ছেলেকে মাদ্রাসা নিয়ে কেন ভাবতে হচ্ছে? এটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে, উত্তর দেন। রাইট, মাশাআল্লাহ, এই উত্তরটাই চাইছিলাম। তার মানে শিক্ষা বলতে যা এতগুলো প্রতিষ্ঠান থাকার পরেও সেই চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ঠিক বলছেন, ভুল বললাম? আমি ঠিক বলছি তো? আপনারা বলেছেন, আমিও বললাম। আলিয়া মাদ্রাসা এটা সরকারি ডিগ্রি বন্টনের কারখানা, পাস ফেল কিচ্ছু নয়। একটা মূল্যবান মাদ্রাসা আছে, নিজামিয়া মাদ্রাসা। এখানে করঞ্জি ধান ধরার ছেলে একটাও আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়। থাকলে এইটুকু গুলো কয়েকটা আছে। ঠিক না ভুল বলছি? আইডিয়া করে বলছি আমি, ঠিক বলছি গো? এইটুকু বাচ্চা আলের যে মন্ডি আর মক্তব গুলো তো আছে, ওটা বাদ দিয়েছি, বলা হয়নি। মক্তব তো প্রত্যেক জায়গায় আছে। তার মানে এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে জাতিকে। সেই জন্য শুধু ধান ঘরা মোড়ে নয়, তৌহিদার এই কি বলে আব্দুল শকুরের মতো ছেলে নয়, এরকম হাজারো ছেলে এই অভাব পূরণের জন্য, নিজেদের অভাব থাকার পরেও এই অভাব পূরণের জন্য বুকে ব্যথা নিয়ে এই প্রথম প্রতিষ্ঠান করতে চাইছে। শুক্রবারে আমি থাকি, শুক্রবারে ওই রকমই ভাবনা নিয়ে একটা মাদ্রাসা গড়ার কথা হচ্ছে, এই পরিকল্পনা চলছে। আগের যুগে আগে বিল্ডিং হতো না, আগে পড়া শুরু হতো, তারপরে প্রয়োজনে ঘর তৈরি হতো। আর এখন আগে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, আর তারপরে ছাত্র থাকবে না, তার কাগজ বিলি কর। আলিয়া মাদ্রাসার তাই হয়েছে, হাই স্কুলে তাই হয়েছে, হাই মাদ্রাসাতে তাই হয়েছে, কলেজে তাই হয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে তাই হয়েছে। জাতিকে মূর্খ তৈরি করা হচ্ছে। যে জাতি গোটা পৃথিবীকে পথ নির্দেশ করেছে, পথ দেখিয়েছে, সেই জাতি অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটাই পথ, সেটা হচ্ছে রিয়েল এডুকেশন, টোটাল এডুকেশন, প্রকৃত শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষার জন্য জাতিকে এগিয়ে আসতে হবে, বিল্ডিং এর মাধ্যমে নয়। করঞ্জি মাদ্রাসা, নিজামিয়া মাদ্রাসা সেই চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যার কারণে ছেলেগুলো যায় না ওখানে। আলিয়া মাদ্রাসায় যারা যাচ্ছে তারা অধিকাংশ মেয়ে ছেলেরা যায় না, ওই উড়িষ্যাতে ফেরিতে চলে যাচ্ছে, 7, 8, 9 যেই হচ্ছে উড়িষ্যা ফেরি। এরকম অবস্থায় জাতিকে, গোটা দুনিয়াকে যে জাতি রাস্তা দেখিয়েছিল, আজকে তারাই রাস্তা হারা, দিশাহারা। এই অবস্থায় কোরআনমুখী শিক্ষার এরকম প্রয়োজন, শিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। তবে এই অভাব বোধ যারা করছেন, কোন ভাব যে এতগুলো প্রতিষ্ঠান থাকার পরেও প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে না, এইরকম যারা ভাবছেন, এই ছোট্ট ছেলেটা আব্দুল শকুর এর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। যদি না দাঁড়ান তাহলে আরেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ঠিকই, নামে কাম, ফলাফল জিরো, ফলাফল জিরো। তার প্রমাণ করেছে। এত সুন্দর ভাবনা নিয়ে আপনাদের ডেকেছে, আর লোক হচ্ছে 15 জন। দুঃখে কাকে দুঃখের কথা বলবো, কত দুঃখের কথাগুলো বলবো বলে ভেবেছিলাম, তা বলার মতো মানসিকতা নেই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের অর্থটা বলে দিয়ে কথা শেষ করে দেব। সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইন্নাল্লাহা ইয়ারফাউ বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামা ওয়া ইয়াদাউ বিহি আখারিন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিসে বলছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের কারণে একটা জাতিকে সম্মানের উচ্চ আসনে বসান, আর কোরআন অবহেলা করার কারণেই জাতিকে লাভ খাওয়ান। সেই লাভ খাচ্ছে গোটা ভারত জুড়ে, গোটা দুনিয়া জুড়ে। এর পেছনে কারণ হচ্ছে কোরআন বিমুখ মুসলমানেরা। যদিও কোরআন সবারই, কিন্তু কোরআন বিমুখ মুসলমানেরাই। কোরআন পড়তে জানে না শুক্রাবাদ, করঞ্জি, রামপুর, আমাইপুর, এতগুলো গ্রামে, বড় বড় গ্রাম, আমি সব গ্রামগুলো জানি, সব গ্রামগুলোতে এই জুমার খুতবাতে গেছি, সবাই আমাকে চেনেন, প্রায় লোকেই চেনেন। তো যদি আপনারা সমীক্ষা করেন তাহলে পাবেন খুব বেশি হলে 100 জন পুরুষ মহিলার মধ্যে 10 জন মানুষ কোরআন পড়তে জানে। 10%, 10 জন কোরআন রিডিং পড়তে জানে, মানে জানে। খুব বেশি হলে শতকরা 1 জনও নয়। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? এই জাতি লাভ খাবেই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, কোরআনের কারণে একটা জাতি সম্মানের উচ্চ শিখরে যায়, আর কোরআন অবহেলা করার কারণেই জাতি অধঃপতন নেমে আসে। সেই যুগ চলছে। এইরকম পরিস্থিতিতে কোরআন শিক্ষার যে পাঠাগার, বিদ্যালয়, মাদ্রাসা গড়ার কথা ছেলেটা ভাবছে, এলাকার শিক্ষিত মানুষদেরকে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মাগরিব পর থেকে নিয়ে এই যাবৎ পর্যন্ত সভা চালালাম। বুক ভরা বেদনা নিয়ে আমাদেরকে ফিরতে হচ্ছে যে মানুষ প্রতিষ্ঠানে আসুক আর না আসুক, কিন্তু তাদের যে কোরআন হাদিসের মূল্যবান কথা বা জাতিকে নিয়ে ভাবনার কিছু কথা যেটা ব্যক্ত করবো বলে শেখ আব্দুল তাওয়াবকে